dan. Evo, za danas smo pripremili nekakve prsluke koje bi htjeli predstaviti, to jest ja prsluk kolega Plate Carrier. Znači ovdje se radi o Invader Gear mod Carrier Combo. Znači on isto može primiti ove ploče. Ima ovako milijun funkcija koje, na primjer, imamo tu ove duple paučeve za spremnike. Znači imamo tu isto 100 džepova, imamo ovdje foldable dump pouch, znači odozada imamo isto ovako nosač hidratacije koji se isto može skinuti ako vam ne smeta, ako vam smeta. Imamo i ovaj ogromni utility pouch na koji možete staviti još stvari, znači džepovi iznutra, ove vezice. Znači imamo pattern je Everglade, što izgleda ovako, nije baš neki pattern koji bi dobro prošao u Hrvatskoj, ali zašto ne. Imamo tu znači pouch za radio, imamo tu za nekakve dokumente što god želite. I osim toga možete stavljati isto i plejtove u njih, znači veličina je univerzalna, to jest prilagodljiva. Imate i ovdje ovu kao ručkicu, tako da vas neko može i vući. Ako se napijete na susretu, pa vam dođe žena ovako vas odvuče kući. Prijatelj iski pa vam je žena može odlično. Eto, nekad su muškarci žene vukli u špilju, a danas žene vuku muže kući. Bez uvrede ženama i muškarcima. Tako da evo, cijena je nekakvih 1100 i nešto sitno kuna, ali za te novce dobijete stvarno milijun opcija, još se da nadograditi, ima sve ove mole prihvate, tako da mislim da se stvarno isplati sa svim tim svojim mogućnostima, i pošto je potpuno prilagodljiv, može ga nositi kogo želi. Da, eto, ja sam tu izabrao Aidfield's Jump Plate Carrier u Multicemu. Eto, Aidfields je definitivno popravio svoj Multicam, ono prije to nije izgledalo na ništa. Znači, uopće nije izgledalo skoro ko na Multicam, neko izbljedjeli Woodland možda. Ali eto, Pa kada je istina? Pa istina, da. That's why it's funny. It's funny because it's true. Glavnom, da, oni naravno mole, na njemu imaju ovdje, jedino što zapravo ima na njemu je ovdje se mogu staviti spremnici. M4 spremnici mogu vjerojatno i AK, a mogu se staviti još dodatni neki koje po vašoj volji, džepovi. Evo tu gore bi se mogao staviti neki admin pouch ili jednostavno samo nalijepiti svoj patch kluba ili jedinice, šta god. Ima tu sa strane se također mogu ovdje dodati pouchevi i što je ono super kod Jump Plate Carriera, to što je lagan, prozračan i sa stražne strane isto se može staviti na primjer hidratacijski pouch ili neki drugi pouch po vašoj želji. Uz njega dođu ove fake balističke ploče, znači plastične su. Nema tu ništa šuplje. Evo 5 minuta. Da, s jedne i s druge strane. I oni se vade odavdje, tu se ovo povuče. To je mora se prvo tičak. Maknuti odavdje. I onda se tu može i izvući. Po potrebi ja bih ih osobno izvadio van jer zašto se opterećivati, ali neki to vole. I onda se jednostavno vrati nazad ovdje. S ove druge strane imamo mesh, tako da je to ono malo i prozračnije nego inače kao prosto kod kolege koji je poveći. Pa i ovdje je prozračno, vidi meša. I eto, šta još reći ovom prosjeku, osim što se zbilja, mene je zbilja zanadio Aidfield sad s ovim bojama, jer ono zbilja prije je bilo. Ima podesive naramenice,
i podesio je također i po širini, ako ste malo širi nego što je standardno. I eto, to je to. Eto, ako imate još nekih možda pitanja, komentara, prijedloga za buduće videe, šta bi vas zanimalo, ostavite u komentaru. Pozdrav! Pozdrav!